الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلاة صلاة وعيد الفطر وعقد الجماعة رحمكم الله صلاة صلاة لعيد الفطر وعقد الجماعة رحمكم الله صلاة صلاة لعيد الفطر وعقد الجماعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الصلاة جامعة يصلي سنة العيد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ربي أعذني من عذابك. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ربي حاسب الحساب يسيرا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، إن هذا اليوم يوم عيد الفطر. حل الله عليكم الطعام وحرم عليكم الصيام. Ikhwanul muslimin, ketika kita mendengarkan khatib, maka dengarkanlah dengan seksama sehingga
makna daripada khotib yang disampaikan oleh imam kita, insya Allah akan bisa menampak dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa rasulillah ya ajma'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد. اللهم سلمنا إخوان المسلمين في فلسطين، اللهم سلمنا إخوان المسلمين في فلسطين، اللهم سلمنا إخوان المسلمين في فلسطين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. هذا اليوم يوم العيد، جعل الله العود والسعود إلى مرضاة الله المحبوب. الله أكبر الذي قد أوجب فيه لعباده المؤمنين زكاة الفطر تزكية للنفس وتنمية لعملها المرغوب. الله أكبر الذي جعل يوم عيد الفطر ضيافة لعباده وسرورا لهم بجهاد أنفسهم وقت الصيام المولوب. أحل الله الطعام وحرم الصيام المسلوب. الحمد لله الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين والمؤمنات بهجة وسرورا باتباع النبي المرسل تبشيرا وتنذيرا وداعيا إلى الله سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى وله الآمر بالتوبة الصادقة باطنا وظاهرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الآمر لأمته عن التحفظ قبيحا وزورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الذين كانوا لبعضهم ظهيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahu Akbar. Allah Maha Besar atas segala pengaturannya menjalankan siang dan malam sehingga waktu terus berjalan
Baru kemarin kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah, kini kita disampaikan pada bulan kesucian, yakni bulan Syawal yang penuh dengan kemenangan. Allahu Akbar. Maha besar Allah akan semua nikmatnya yang telah dilimpahkan pada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan bagi kita semua bintang dan rembulan serta matahari yang di langit sebagai penerangan buat kita di malam dan siang hari. Allah pula telah menciptakan bagi kita awan, hujan, salju serta embun. Dan Allah jadikan langit bagi kita sebagai atap yang terpelihara. Dan Allah telah menciptakan bagi kita bumi ini sebagai tempat tinggal yang disertai sungai-sungainya, pepohonannya, tanaman-tanamannya, dan sayur-mayurnya, dan buah-buahannya. Allah telah melimpahkan pula kepada kita nikmat-nikmatnya yang lahir dan yang batin, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Quran kepada kita untuk menyingkirkan semua keraguan dan tipu daya. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Luqman ayat 20, Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menunjukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya yang lahir serta yang batin. Allahu Akbar. Atas kebesarannya telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya, yang dari nur tersebut kita semua diciptakan, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau ya Muhammad, kata Allah, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Berbahagialah jamaah Masjid Nurul Huda, muslimin muslimat yang telah melaksanakan haji maupun yang umrah, yang senantiasa ziarah ke makam beliau. Namun hakikatnya beliau tetap hidup dan menyertai kehidupan dan nafas kita dalam sanjungan salawat dan salam kepadanya. Maka sebab itu, marilah kita sampaikan salawat salam kepada beliau Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan bersama dengan beliau di surga sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi sallu alaihi. Surga beserta kenikmatannya disampaikan bagi orang yang bersolawat, salam dan mohon berkah atasnya. Dan oleh karena semua hal tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan menghambakan diri untuk melaksanakan perintahnya dan menghindari larangannya, selalu menghadapkan diri kita pada agama Allah yang hanif, yang akan menetapkan diri kita dalam fitrahnya yang suci. Hadis Nabi mengatakan, ma min maulidin yuladu illa alal fitrah. Tiada seseorang yang dilahirkan kecuali dalam kesucian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan pahala yang sangat baik. Amin Allahumma amin. Dan itulah rasa syukur kita kepada Allah dengan bukti kita telah melaksanakan kewajiban kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, melafazkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan membayar zakat fitrah, sehingga pada detik ini kita menjadi hamba-hambanya yang Idul Fitri, yang kembali suci. Jamaah Idul Fitri Masjid Nurul Huda yang disucikan dalam fitrahnya. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dengan itulah bergembiralah. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sabda Nabi dalam hadisnya an Anas, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima faqala ma hadhani al-yawman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Rawahu Abu Dawud dan Nasai. Diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan beliau melihat mereka mempunyai 2 hari yang mereka meriahkan dengan permainan. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, di zaman jahiliyah kami memeriahkannya dengan permainan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari itu untuk kamu dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan ini menegaskan bahwa hari raya Idul Fitri bukan hanya tentang kesenangan duniawi, tetapi juga tentang penghormatan kita kepada Allah melalui ibadah yang khusus. Salat Idul Fitri menjadi wujud syukur atas nikmat berakhirnya bulan suci Ramadan. Dan Idul Fitri dalam bulan Syawal menjadi momen untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita serta momen mempererat tali persaudaraan umat Islam dalam kebersamaan ibadah. Mari kita mengingat kembali jasa-jasa ibu bapak kita yang tak ternilai berapa banyaknya, namun apa balasan kita? Balasan sebesar apapun tidak akan menyamai jasa-jasanya kepada kita. Jika mereka sudah tak lagi ada di dunia, mari kita doakan bersama. Jika mereka masih ada di dunia, di pagi ini mari kita bersimpuh mencium tangan mereka, sungkem kepada mereka. Mari kita akui kekurangan kita di hadapannya sehingga kita mendapat ridhonya. Dengan ridhonya kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti teladan Nabi Sulaiman yang selalu berbakti kepada orang tuanya Nabi Daud alaihissalam dan berdoa di dalam surat An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan yang telah Engkau berikan kepada orang tua kami, dan tetapkan untuk kami melakukan amal baik yang Engkau ridhoi dengan rahmat-Mu. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Hadis Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga bergantung kepada murka kedua orang tua. Dan mari kita memperbaiki hubungan kita kepada saudara, kepada tetangga, handa taulan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Dalam hadis disebutkan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa azza." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan sesuatu kepada orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Ya Allah, kami telah menyakiti kedua orang tua kami. Di pagi ini kami bersimpuh kepadamu, ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa-dosa saudara kami, ampuni dosa tetangga kami, ampuni dosa putra-putri kami, ampuni dosa anak didik kami, ampuni dosa tamu-tamu yang datang ke rumah kami, ampuni dosa orang yang meminta doa kepada kami. Jadikan kami dan mereka semua termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang beruntung. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin
والمقبولين كل عام وأنتم بخير آمين آمين يا رب العالمين. Sebagai penutup khutbah pertama, khatib akan membacakan firman Allah surat Al-Fatah ayat 29 dan surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Semoga kita semua selalu di jalan Allah dan mendapatkan ridhonya, selalu setia menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak akan bersamanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah tegas terhadap orang-orang kafir, saling mengasihi di antara sesama muslim. Kamu akan melihat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu ruku, orang yang selalu sujud mengharapkan anugerah rezeki dan ridha Allah. Dan ketahui olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti keinginanmu di dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya Tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin irhamna wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahdahu sadaqa wa'dahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibi kanzir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا خاصة بلدة طيبة تجري فيها أحكامك ورسولك ومن سائر بلدان المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين واحقن دماءهم. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود الصهيونيون الملعونين وأنزل غضبك عليهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Selanjutnya kita musafahah salaman